panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo ngayon sa pangalawang pagkakataon sa Garrett's RTW Shop. Ayan, nag-new arrival sila nakarang linggo lang. Kaya tingnan mo sa likod ng guys, marami pa silang natitirang mga solid na sapatos. Ayan, bago natin simulan ang video, kung napadaan ka lang sa aking channel, subscribe kung bago ka lang. Ayan, ang pinintay natin, let's go! Yan guys, magkasama pala kami ni Swami Buddy rito. Ayan, subscribe nyo kami mga guys para updated kayo sa mga video na ilalabas namin. Yo, what's up mga narik? Subscribe kay RTV. Ayan, subscribe nyo rin po si Swami Buddy sa kanyang YouTube channel. Ayan guys. Ito, share lang namin rin sa inyo kasi napadaan tayo dito. Tama guys. Kaya, Ayan. maray pang sulit na sapatos. Nag-aray pa sila nung makarang linggo na. Ayan. Ayan guys, let's go! Yan guys, simulan na natin. Yung mga pipiliin lang natin mga guys, yung mga interesting at mga solid na sapatos. Tara, let's go! Yan, eto guys, simulan natin dito sa Nike Air Max. Ayan, napaka solid pa nito guys. So, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan oh, marumi lang siya, wala pa siyang upod. Yan, 1480. Ang size niya 8.5. Ayan oh, kompleto pa, may insole oh. Yan, unahan na lang kay Rito guys oh. Yan, check natin yung pares niya. Yan, napaka solid man ito guys oh. Halos bago pa oh. Yan oh. Yan, 1480. Unahan na lang kay Rito. Yan, Nike Air Max. Solid, panalo. Guys, sunod natin tong Adidas NMD. Napaka solid pa nito guys oh. Kunting linis lang. Ayan, minimal heel drag toe drag. 1480 rin siya guys oh. Ang size niya 7.5. Ayan oh, kompleto pa, may insole. Ayan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Ayan, check natin yung pares niya. Ayan oh, solid pa na ito guys oh. Puntahan niya na to oh. Minimal heel drag toe drag lang, 1480. Ayan, unahan na lang kay Rito. Sunod natin tong napaka solid din na sapatos. Ayan, ang brand niya Spalding guys oh. Ayan, solid to. Ayan, ang price niya yan, 1,280 lang oh guys, so bagong bago pa, Spalding. Ayan, kompleto pa oh, may insole pa, halos bago pa to guys oh. Spalding ang brand nya. Yan, ang size nya, yan, size 10, size 10 to guys oh. Yan, Spalding, yan, baka magustuhan nyo to, solid pa oh, halos bago pa, wala pa siyang upod. Yan, ayun pares nya guys oh. Hindi ko na kunin yan, napaka solid yan guys. Yan, recommend ko sa inyo, solid na solid pa yan. Sunod naman natin tong another solid na Hoka shoes. Ayan oh, minimal heel drag toe drag lang siya guys. Ang price nya 1,680. Yan, check natin yung size nya. Yan, ang size nya size 11. Ayan oh, may insole pa siya guys oh. Ayan oh, kunting linis lang. Ayan, sa mga mahilig sa Hoka shoes guys oh, solid na solid pa to oh. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, check natin yung pares nya. Yan, ganun din, minimal heel drag, kunting linis lang. Yan, kompleto pa, may insole yan, baka magustuhan nyo oh, sa mga mahilig sa Hoka shoes. Yan, dito lang yan. Ito natin tong another New Balance na fresh foam. Ayan oh, minimal heel drag toe drag lang siya, 1,280 ang price. Ayan, solid pa na ito guys oh. Ayan, baka magustuhan nyo. Ang size nya size 8.5. Yan, may insole pa siya oh. Solid po, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito ay pares niya guys oh. Yan, solid po oh. Yan oh,
puntahan nyo na lang, unahan na kayo rito. Ang dami solid dito guys. Nakakaalam nitong brand na to, yan, Leacock Sport Fit. Yan oh, napaka solid nito guys. So suede yung pinaka ano guys. Yan oh, halos bago pa. Yan, wala pa siyang paupod-upod guys. Yan, ang price niya 1,280. Yan, halos bago pa to guys oh. Yan, ito yung pares nyo, Leacock. Yan, ang size niya pala nito, yan, size 9 sa US. Yan, solid pa to guys, so Leacock. Yan, puntahan nyo na lang. Sunod natin tong Adidas Neo. Ayan guys, so solid na solid pa to. Yan, halos bago pa, kunting linis lang, 1,480. Yan oh, may insole pa siya. Ang size niya, size 11. Yan, sa mga size 11 dyan oh, puntahan nyo na to, Adidas Neo. Yan, solid pa guys oh. Yan, halos bago pa to, 1,480 lang. Sunod natin tong another Adidas na NMD naman to guys. Yan, ang size niya size 8. Yan oh, kompleto pa, may insole. Yan, kunting linis lang sa midsole, medyo yellowish siya. Wala siyang upod guys, so 1,480 lang. Ayan oh, puntahan nyo na to oh. Napaka solid pa, kunting linis lang guys. Yan oh, ganda, 1,480 lang. Yan, puntahan nyo na, unahan na kayo rito. Yan guys, si Swami Buddy, busy sa kanyang pagbablog. Ayan, huwag nating abalahin. Ayan, nagbablog to si Swami Buddy. Okay, so baka mahilig kayo sa ganitong sapatos, Hyper Venom na Nike. Yan oh, goods na goods pa guys oh. Yan, 1,880 lang guys oh. Ayan, baka magustuhan nyo oh. Pang araw-araw, pamasok sa trabaho, pwede to. Yan, size 8 siya guys oh. Yan, baka magustuhan nyo oh. Solid pa to, ang ganda. Nike Venom. Yan oh, halos wala pang upod. Yan, puntahan nyo na lang. Sunod mo natin tong another solid na sapatos. Ayan, ang brand nya guys, Palladium. Ayan oh, kompleto pa, may insole. Yan, camsole pa yung outsole nya guys. Yan naman guys, ang price nya 880 lang oh, Palladium. Yan, solid na solid oh. Parang maong yung ano nya guys, parang maong yung pinaka body nya. Yan, ang size nya size 8. Yan, kompleto pa, may insole. Yan oh, solid pa to guys. So 880 lang, naka Palladium na kayo. Yan, ito yung pares nyo. Yan oh, solid guys oh. Puntahan nyo na to oh. Yan oh, gamsole pa siya guys. So wala pang ganong upod oh, 880 lang. Yan, murang-mura na sa 880 to. Puntahan nyo na. Sunod natin tong another shoes na pang basketball yata to guys. Yan, yan ang brand nya, 361 degree. Yan oh, kompleto pa, may insole. Yan, pang basketball to guys, pwede pang running. Yan, 1,280 lang. Yan oh, solid na solid pa to guys oh. Yan, ang size nya size, check natin guys oh. Yan, medyo grado na. Yan, tingin ko mga size 8 to guys, size 8 or 9. Yan oh, baka magustuhan nyo to. Solid do guys oh, ganda oh, 361 degree. Yan oh, solid, panalo. Ang price nya 1,280 lang guys oh. Sunod naman natin tong another Adidas na Cloud Foam. Yan oh, gang nito oh. Ang size nya size 7. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1,280. Yan, may insole pa siya oh. Yan, size 7, baka magustuhan nyo oh, pang running. Yan oh, gaang nito guys oh, ganda, solid, gaang. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din yung pares nya, 1,280. Yan oh, solid pa. Sunod natin tong another solid shoes. Yan, Brooks ang brand nya. Ayan, pang running pwede to guys. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag meron konti. Yan, 1,280 lang oh. Yan, 1,280 lang. Ayan, may insole pa siya guys oh. Yan, pang running to guys, pang running. Hyperion Tempo. Yan, size 8. Yan, baka magustuhan nyo, 1,280 lang. Yan, ito yung pares nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din siya. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Sunod naman natin tong another solid shoes na pang running shoes. Ang bago pa guys oh, 8.5 ang size. Yan, Anta. Yan, Anta ang brand. Yan, solid na solid pa to, halos bago pa. Yan, ang price nya
Yan, medyo malabo. Yan, 1.4. Yan, 1.4 lang to guys, oh. Anta. Ganda ng forma guys, oh. Yan, 1.4 lang. Baka magustuhan nyo to, oh. Bagong bago pa guys, oh. Yan, oh. Yan, puntahan nyo na to. Solid na solid pa yan. May nakita tayo ritong kakaibang sapatos. Yan, oh. Yan, Scalpers ang brand. Yan, tingin ko guys, ano to, branded din to. Yan, oh, Scalpers. Yan, halos bago pa, oh. Wala pang upod. 880 lang. Yan, parang ano siya, neighborhood. Yan, Scalpers ang brand. Yan, ang size nya, size 43 guys, oh. Yan, sa mga nakakaalam na ito, na brand na to guys. Yan, oh. Scalpers. Yan, solid din to, oh. Ganda, oh. Suede yung pinaka dito nya guys, suede. Tapos dito parang ano siya, parang satin. Ayan, oh, ito yung suede. Ganda. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid na solid pa guys, oh. Yan, 880 lang. Yan, yan yung pares nya guys. Solid na solid pa yan. Hindi ko nakunin, medyo mataas, pero recommend ko sa inyo, napaka solid pa yan. Ito guys, sunod naman natin tong another solid shoes. Yan, K-Swiss. Bagong bago pa nito guys, oh. Yan, oh, wala pa, oh. Wala pang kaupod-upod. Ang price nya, ayun, oh, 880 lang. Napaka solid guys, oh. K-Swiss, 880 lang. Ayan ang size nya, 7.5, oh. Solid na ito guys, oh. Puntahan nyo na to, 880 lang. Bagong bago pa. Ayan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, 880 lang. Solid na solid pa na ito, oh. Bagong bago pa. Panalo na sa 880. Yan, unahan na lang kay rito. Ito, another solid shoes na Nike Air Force 1 na low. Yan, ganda ng colorway nya, silver. Tapos yung shoes nya violet. Yan, oh, halos wala pang ganang upod to. 1 to 80 lang. Yan, ang size nya 6.5. Yan, kompleto pa. May insole guys, oh. Yan, apaka solid na ito guys. Yan, ito yung pares nya. Check natin. Ayan, oh, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, ganun din. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1 to 80. Yan, oh, solid na solid pa to. Unahan na kayo rito. Ganda ng colorway nya. Ito naman, another solid shoes. Ayan, champion na champion kayo rito pag sinuot nito guys. Ayan, legit champion to guys, ha. Ayan, may insole pa siya. Ayan, ang size nya, check natin, medyo malalim. Ayan. Ayan, tingin ko guys, mga size 8 to, size 8. Ito guys, ayan, oh, legit champion to, ha guys. Ayan, embroid pa yung pinaka logo nya, oh. Ayan, embroid. Ayan, ganda na ito, wala pa siyang sole set. Ayan, unahan na kayo rito. Ayan, oh, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.4 lang, naka-champion na kayo. Ayan, unahan na kayo rito guys, oh. Ayan, check natin yung pares nya. Ayan, goods na goods pa, wala pa siyang sole set. Ayan, oh, ganda na ito, oh. Unahan na kayo rito. Ayan, oh, solid. Ayan, kompleto pa. Ayan, puntahan nyo na to guys, oh. 1,480 lang. Solid, champion at champion kayo rito. Guys, ito, another solid shoes. Yan, Converse na Chuck Taylor. Ayan, ganda ng ano niya yan ito guys, so leather. Ayan, oh, minimal heel drag lang siya. Ayan, 880 lang, oh. 880 lang to guys. Puntahan nyo na to, unahan na kayo rito. Ang size nya, size 6. Ayan, oh, kompleto pa, may insole. Ayan, ganda, leather to guys, oh. Puntahan nyo na to, solid. Ayan, ito yung pares nya, oh. Ayan, solid din yan guys, hindi ko na abutin yan. Unahan na kayo, mapaka solid nito. Under Armour na 306. Ayan, oh, solid na ito guys, pang basketball. Ganda, kapansin-pansin yung kulay. Ayan, ang size nya 9.5, oh. Ayan, kompleto pa, may insole. Ayan, solid, oh, step and carry. Ganda ng kulay. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, oh, solid na ito guys, oh. Puntahan nyo na to, unahan na kayo rito. Ayan, check natin yung pares nya. Ayan, napaka solid pa na ito, oh. Ang price nya, ayan, 1 to 80 lang. Ayan, naka Under Armour na kayo, oh. Solid na ito, oh. Ganda. Okay, so meron pa sa taas. Ayan, Timberland na leather shoes. Ayan, size 6 pa nga pala yan guys, size 6.
Yan, ito check natin. Yan, Adidas NMD, napaka-solid din nito guys, halos bago pa. Yan, check natin. Yan, ang size nya, size 9. Yan o guys, halos bago pa oh. Yan, unahan na kayo rito. Yan, 1,480 lang oh, halos wala pang upod oh. Yan, puntahan nyo na to, solid, panalo. Yan, ganun din yung pares nya. Yan oh, puntahan nyo na to guys oh. Una na kayo rito, 1,480 lang. Under Armour na pang basketball, ganda ng colorway nya oh. 1,880 lang oh. Yan, ganito oh, solid nito, minimal heel drag lang siya oh. Toe drag wala naman. Yan, ang size nya, check natin. Yan, size 10. Yan, kompleto pa oh, may insole oh. Ganda ng colorway nya guys oh, panalo oh. Yan, ayun yung pares nya guys oh. Yan oh, Ana Foam, Under Armour, solid. Yan, size 10, puntahan nyo na to guys, pang basketball, ganda. Yan, yan, may katag pa siya oh. Harden, Adidas. Yan oh. Ang price naman nito 2,480, medyo pricey kasi medyo bago pa to guys oh, wala pang upod. Yan oh, ganda nito guys oh. Yan, unahan na kayo nito oh. Yan, Harden, Adidas. Yan, 2,480. Yan oh. Sunod natin tong another solid shoes na Nike Renew. Ayan, napaka solid pa na ito, pang running. Yan, 1,880 lang oh. Solid na ito guys oh. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, check natin yung size nya. Yan, 8.5. Yan, sa mga 8.5 dyan oh. Ganda ng colorway nya guys oh. Yan, halos wala pang upod to guys oh. Ayan oh. Yan, ang price nya 1,880 lang. Yan, panalo na kayo sa 1,880 na to guys, bagong bago po. Yan, Nike Renew, solid oh. Yan oh, halos wala pang upod. Yan, unahan na kayo rito, ganda. Okay, so sunod natin tong Nike na Hyper Dunk. Yan, pang basketball, Nike Hyper Dunk 2015. Ayan oh, solid to guys oh, pang basketball. Yan, medyo may kunting mancha pero natatanggal to. Pang basketball okay pa to guys. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, may konti. Yan, ang price nya guys 2,180 lang oh. Yan, sa mga mahilig mag basketball dyan ito guys oh, solid pa oh. Yan, yung pares nya guys. Yan, puntahan nyo na lang, baka magustuhan nyo. Yan, pang basketball ito guys oh, baka magustuhan nyo to oh. Adidas Ultra Boost. Yan, ang size nya size 8. Yan, may insole pa siya. Yan, medyo may mancha lang yung midsole nya guys. Yan, yan, halos wala pang upod to guys so 1,280. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ano nya lang, linisin nya lang yung midsole nya kasi may mancha na. Yan, ito yung pares nya. Ayan, may insole pa siya. Yan, yung midsole lang nya may mancha na pero kaya naman paputiin yan. Yan, baka magustuhan nyo. 1,280 lang. Ayan, Adidas Ultra Boost. So sunod natin tong another pang basketball shoes. Yan, Kyrie Flytrap. Ayan oh, solid oh. Ganda na ito guys oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 2,280. Yan, ang size nya, check natin. Yan, size 8. Yan, size 8 guys oh. Yan, baka magustuhan ito pang basketball. Yan, Kyrie Flytrap na Nike. May Adidas Ultra Boost na naman dito. Ayan oh, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1,480. Yan, ang size nya size 7. Yan, ito yung pares nya guys oh. Yan, solid pa oh. Yan, puntahan nyo na lang. Yan, may katabi siyang New Balance Rev Light. Ganda ng colorway na ito oh. Yan, size 9.5. Yan, may insole pa siya oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. Ayan, 1,280. Yan, ito yung pares nyo. Yan, New Balance 247. Yan oh, solid oh, 1,280 lang. Ganda ng colorway nya oh. Susunod naman natin tong Nike Zoom. Ayan oh, ganda ng forma na ito guys oh. Yan, ang size nya size 9. Yan, size 9. Yan, may insole pa siya oh. Magustuhan nyo to guys, solid po, wala pang ganang upod. 1,480 lang.
Yan, may insole pa siya. Solid na solid oh. Ganda ng forma na ito guys oh. Yan, 1480. Yan, ito yung pares nyo. Solid pa guys. Yan, puntahan nyo na to. 1480 lang. Nike Zoom running shoes. Yan, Wave Duel na Mizuno. Yan, ang size naman na ito, size 8.5 sa women's. Yan oh, halos bago pa to guys oh. Yan, halos wala pang upod. 1480 lang. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Yan, ganda oh. Solid pa, 1480. Oh, another Reebok Instapump. Ayan, halos bago pa guys. So, 1280 lang. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, size 8. Ayan oh, ganda ng forma na ito guys oh. Yan, size 8. Reebok Instapump. Yan, ito yung pares nyo. Napaka-solid pa na ito guys oh. Ayan oh. Ganda pa oh. Una na kayo rito, halos bago pa. Kunting linis lang oh, medyo may mancha lang siya. Pero natatanggal to guys yan. Buo pa yung pump. Solid. Yan, puntahan nyo na to. Another Reebok na pang running, pang araw-araw. Pwede to guys oh. Yan, minimal. Heel drag lang siya. Toe drag, wala naman. Yan, 1280. Ang size nya, size 8.5. Yan. Ano, solid pa na ito. Yan, ito yung pares nya guys oh. Yan, solid pa oh. 1280 lang. Reebok. Sunod natin tong Adidas Adi Prime. Ayan oh. Yan, solid din to guys oh. 9.5. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, halos wala pang upod. 1480 lang oh. Ganda na ito. Solid pa. Yan, ito yung pares nya guys oh. Yan, napaka solid pa na ito. Yan, una na kayo rito. Ito naman tayo sa pambabae. Yan oh. Yan, Reebok. Yan, pambabae siya guys oh. Yan, 880 lang. Yan oh, kay Swiss. Yan, ang dami pa rito ang pagpipilian mga guys. Dami pa mga solid. Yan oh. Yan, paper plain. Yan, solid din to guys oh. Paper plain. Ganito oh, halos bago pa. Yan, ang size nya medyo maliit lang. Yan, size 5. Size 5. Yan, marami pa yan oh. Daming pagpipilian. Tulad na ito, may Nike Air Max pa rito. Yan oh. Ang price nya 680 lang oh. Yan, halos wala pang upod. Yan, ang issue nya lang medyo may faded na yung ano nya, midsole nya. Yan, discartan nyo na lang oh. 680 lang naman. Yan, size 5.5 oh. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, una na lang kayo rito. Ang dami pa oh. Daming pagpipilian pa rito guys. Ayan guys, bukod sa mga sapatos, ayan, may mga bags din sila sa taas oh. Yan, ang daming pagpipilian dito. Ayan, mga garments nila. Ayan oh. Hanggang dulo yan, may mga pantalon pa sila roon, mga jacket. Ayan, daming pagpipilian dito guys. Kaya pasyalan nyo rito. Ayan, lagay ko na lang yung Google address nila sa description sa bandang baba. Ayan. So may mga garments din sila rito. Ayan oh, puro solid din dito guys oh. Ayan, Dickies. Ayan, Dickies guys oh. Ayan oh, Champion. Ayan, Nike po oh. Ayan, Ube oh. Ayan, Nike. Ayan, Nike ulit. Nike, DC. Ayan, Adidas. Ayan, may bench pa rito guys oh. Ayan, finger crops. Ayan, dami solid guys oh. Ayan, puntahan nyo na lang. Ayan guys, ito po, Sando, Nike. Ayan, NBA by Lakers. Ayan oh, solid oh, legit. Ayan, may ano pa rito, Reebok na ano. Ayan oh, Adidas. Ayan, Vans. Ayan, Superdry. Ayan, daming solid dito guys. Ayan oh, Adidas, Nike. Ayan oh, Puma. Ayan, Vans. Dami solid guys oh. Ayan, Adidas. Ayan, puntahan nyo lang dito. Try nyo pasyalan. Ayan oh, solid. Ayan po oh. Daming solid dito guys. Dami pang pagpipilian. Ayan. Ayan, dito naman guys, mga leather shoes. Ito, pang hiking to guys oh. Ayan, Eagle ang brand. Ayan oh, solid pa to. Halos bago pa. Ayan, mga leather shoes. Yun oh, dami, mga mahilig sa leather shoes dyan oh. Try nyo yung pasyalan dito. Ayan.
So may nakita tayo ritong nakatago. Ayan, oh. Converse na Jack Purcell. Ayan, napaka solid mo na ito guys, oh. Minimal heel drag lang siya. Ayan, toe drag wala naman. Ayan, ang price niya, oh. Ayan, hindi natin makita. Ayan, kompleto po, oh. May insole, oh. Ayan, ang size niya, check natin. Ayan, size 10. Ayan, size 10 guys, oh. Converse na Jack Purcell. Solid pa na ito. Yan, puntahan nyo na to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya pala 1 to 80. Yan, 1 to 80 lang guys, oh. Size 10. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan. Yan, minimal heel drag lang din siya. Yan, 1 to 80. Converse Jack Purcell. Ayan, oh. Solid po. Yan, puntahan nyo na to. Ito pa guys, another solid na Converse Jack Purcell, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya guys, oh, tingnan, oh. 880 lang. Naka Converse Jack Purcell na kayo. Yan, oh. Legit to guys, legit. Yan, unahan na kayo rito. Yan, ang size naman na ito, size 9. Yan, size 9 to guys, oh. 880 lang. Naka Converse Jack Purcell na kayo. Ayan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, oh, minimal heel drag lang siya, toe drag, oh. 880 lang. Ayan, unahan na kayo rito. Ayan, magkatabi siya. Yung itim. Ayan, may katabi pa siyang Zara. Ayan, solid din to guys, oh, Zara. Size 41. Ayan, bagong bago pa, oh. Ayan, 880 lang. Naka-Zara na kayo. Ayan. Unahan na kayo rito guys. Solid, oh, Zara. Size 41. Another solid naman, Converse na low cut naman to guys. So yan, leather yung body niya guys, oh. Yan, ang size naman nito, size 8. Yan, oh. Kompleto pa, may insole, wala pa siyang sole set. Yan, ang price niya. Ayan. 1 to 80. Yan, 1 to 80 siya guys. Yan. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, oh. Solid to, leather. Yan, ito yung pares niya guys. Ayan, oh. Goods na goods pa. Puntahan nyo na to, size 8. Another solid na Vans. Collaboration siya ng Disney. Ayan, oh. Ganda na ito guys, oh. Ayan, kamay ni Mickey Mouse. Ayan, collaboration siya ng Disney. Ayan, oh. Medyo maliit nga lang size, pambabae. Ayan, size women's. Size women's 7. Ayan, oh. Solid pa nito guys, oh. Ganito, oh. Halos bago pa. 880 lang guys, ah. Solid. Yan, oh. Ito yung pares niya. Yan, oh. Collaboration siya ng Disney. Napaka solid pa nito guys, oh. 880 lang. Yan, unahan na kayo rito. Okay, so another solid shoes, Cortez. Yan, halos wala pang ganang upod, oh. 1 to 80. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, ang size niya, size yan, 6.5. Yan, kompleto pa, oh. May insole, oh. Okay pa to, goods na goods pa. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, yan, goods na goods pa to, oh. Yan, halos wala pang ganong upod. 1 to 80 lang. Yan, Cortez. Ito, may Sperry pa rito guys, oh. Yan, Sperry. Yan, legit to guys, Sperry. Yan, halos wala pang ganong upod to guys, oh. Yan, 1 to 80. Yan, legit Sperry, size 7. Yan, oh, goods na goods pa. Puntahan nyo na lang to. So may nakita tayo rito napaka-solid na Adidas Superstar. Ayan, kita nyo mga guys, oh. Ganda ng ano niya guys, oh. Glitters, kumukuti-kuti yung top. Ayan, ang size niya, size 7. Ayan, kompleto pa, may insole. Ayan, minimal heel drag, toe drag, wala naman. 880 lang. Ayan, murang-mura na to guys, oh. Puntahan nyo na to. Adidas Superstar. Ayan, oh, pares niya, oh. Solid pa. 880 lang. Ayan, una na kayo rito. Ayan guys, may nakita tayo rito isa nating mahal nating subscriber. Ayan, si Sir Louie. Ayan, shout out Sir Louie. Ayan, alright. Ayan. Ayan guys, dito ko lang tatapusin ang aking vlog update sa Garrett's RTW Shop. Okay. Ayan, kung may nagustuhan kayo, try nyo pasyalan para makapili kayo ng maayos. Ayan, maraming salamat sa paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.
kung gusto nyo pasyalan yung Garrett's RTW, yan, tapat lang siya ng SM North EDSA. Ayan. Ayan, ito yung Bulacan Street. Yan, tabi lang siya ng Eurotel. Ayan, ito yung store nila, oh. Garrett's RTW. Ayan, tabi siya ng Tambunting.